नवम श्रेणी जीवविज्ञान द्वितीय अध्याय जीवकोश और यार संगठन सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज आम यार प्रश्न उत्तर करवा। तो यार प्रश्न उत्तर एक नंबर प्रश्न अच्छी प्राणीकोश और उद्भिद कोश मध्य थिबा पार्थक्य दर्शाओ। तो प्राणीकोश और उद्भिद कोश मध्य थिबा पार्थक्य एहिपरि भाव में लिख। देख प्राणीकोश आकार रे प्राय गोलाकार थाए आउ यह उद्भिद कोश ठारू सान थाए, किंतु उद्भिदर कोश यह प्राय आयताकार थाए आउ प्राणीकोश ठारू बड़ थाए। प्राणीकोश रे केवल कोश झिल्ली थाए बा सेल मेम्ब्रेन थाए आउ उद्भिद कोश रे कोश झिल्ली और कोश भित्ति दुईटी जिनस थाए, अर्थात सेल मेम्ब्रेन भी थाए आउ सेल वाल मध्य थाए। प्राणीकोश रे रसधानी थाए जहाँकि छोट और अस्थायी, किंतु उद्भिद कोश रे रसधानी बा जहाँ को आम भैक्यूल कहूँ सेगुड़िक प्राय बड़ थाए आ सेगुड़िक स्थायी आकार रे थाए। प्राणीकोश रे लवक न थाए आउ उद्भिद कोश रे लवक थाए। सेहीपरि प्राणीकोश रे सेंट्रोजोम थाए किंतु उद्भिद कोश रे सेंट्रोजोम न थाए। 2 नंबर कोश झिल्लीर गठन और कार्य विषय रे लेख। कोश भितरे थिबा विभिन्न उपादान को आवृत करी रखिथिबा पतला कोशर आवरण को कोश झिल्ली कहा जाए। एही कोश झिल्ली छिद्रयुक्त और यह अर्ध पारगम्य झिल्ली अटे बा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटे। ताहार काम हैला जे कोश झिल्ली जोगु विभिन्न पदार्थर यातायात साधारणतः विसरण परासरण और सक्रिय परिवहन प्रक्रिया माध्यम रे कोश भीतर को जाई थाए आ कोशरु बाहर को मध्य आसी थाए। यह छड़ा कोश झिल्ली देई जल अणुर यातायात परासरण पद्धति रे समाहित होइथाए। परासरण पद्धति रे जल अणु गति अधिक गाढ़ अंचलरू कम गाढ़ अंचल को गति करि थाए। 3 नंबर अच्छी उद्भिद कोशर नामांकित चित्र अंकन कर। यह बहिरु देखी चित्रटे करी यार ना सबू लिखिदेव। 4 नंबर संक्षिप्त टिप्पणी दियो। आत्मघाती थली डिक्टियोजोम क्रोमोजोम माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थली अनेक समय रे क्षत कोश बा मृत कोश बा सेमानंकर अंगिका गुड़िक पाचन क्रिया साहाय्य रे छोट छोट अंश रे परिणत करिबारे लाइसोजोम संश्लिष्ट होइथाए। एथिपाई लाइसोजोम को आत्मघाती थली बा सुइसाइडल बैग नाम रे अभिहित करा जाए। सेपरि डिक्टियोजोम उद्भिद कोश रे थिबा गल्गी बॉडी को डिक्टियोजोम कहा जाए। एगुड़िक कोश भित्ति तैयारी करिबारे साहाय्य करिबा सहित विभिन्न प्रकार एंजाइम रो क्षरण करिथांती। गरे अछि क्रोमोजोम। कोनोसी गुटी जातिर समस्त जीवंक पाई सेमानंकर कोश रे थिबा क्रोमोजोम तार संख्या सब बेले समान रहे। जेपरिकी मनुष्य मानकर जीवकोश रे 23 जोड़ा क्रोमोजोम रही थाए। 23 जोड़ा बा 46 टी। प्रत्येक क्रोमोजोम रे 2टी लेखाएं क्रोमाटिड रही थाए। क्रोमोजोम केंद्रर अवस्थिति अनुसार यहाकू विभिन्न प्रकार रे विभक्त करा जाई थाए। क्रोमोजोम रो अग्रभाग को टीलोमियर कहा जाए। टीलोमियर जोगु गोटे क्रोमोजोम अन्य एक क्रोमोजोम सहित जोड़ी न होई न्यष्टि भितरे अलगा होई रही थाए। माइटोकॉन्ड्रिया
ସମସ୍ତ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ବା ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ। ଏହାର ଆକାର ଏକ କାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର। ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆବରଣ ଝିଲ୍ଲିଟି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଅଟେ। ବହିସ୍ତରର ଝିଲ୍ଲିଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଚିକ୍କଣ ଓ ନମନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଝିଲ୍ଲିଟି ଭିତର ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି ଲମ୍ବିଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଇ କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଇଠାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣ ଘଟି ତହିଁରୁ ଏଟିପି ବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଟିପିକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ଓ ରାଇବୋଜୋମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ ବା ସେମି ଅଟୋନୋମସ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ କ ନମ୍ବର ଅଛି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ଖ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଏଟିପି କୁହାଯାଏ। ଘରେ ଅଛି ରାଇବୋଜୋମ ଦ୍ୱାରା ଡେକ୍ସ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇବୋଜୋମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଡିଏନ୍ଏଟି ଡେକ୍ସ। ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଡିଏନ୍ଏଟି ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇଥାଏ। ଚ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଡେକ୍ସ ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ନଥାଏ। ଛ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଡେକ୍ସ କୋଷରେ ନଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ନଥାଏ। ଜ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଡେକ୍ସ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ତାହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର, ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରାଣୀକୋଷ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ତ ଏହାର ବହି ଦେଖି ଚିତ୍ର କରି ପକାଇବ। 7 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଲବକ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଲବକ ଥିଲେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରନ୍ତା, କାରଣ ଲବକ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ଅଟେ। 8 ନମ୍ବର, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ର ଗଠନ କିପରି ହୁଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ 5 ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଓ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।